आसनसोल हस्तशिल्प मेला में लगी भयंकर आग। हस्तशिल्प मेला में भयावह आग। आसनसोल पोलो मैदान के निकट एनसीसी मैदान में राज्य सरकार द्वारा आयोजित हस्तशिल्प मेला में आज भयावह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग मेला परिसर में फैल गई। वहां रखे हुए सामान धू धू कर जलने लगे। खबर पाकर दमकल कर्मी पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक आग बुझाने का प्रयास जारी था। हस्तशिल्प मेले में भीषण आग लगने से 6-7 स्टॉल जलकर खाक हो गए। कुछ ही क्षणों तक चली इस आग में विभिन्न हस्तनिर्मित सामान बेचने वाली दुकानें पल भर में जलकर राख हो गईं। आग एक के बाद एक कई दुकानों तक फैल गई और आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं। हस्तशिल्प मेले में हस्तनिर्मित लकड़ी की वस्तुओं सहित विभिन्न वस्तुओं को बेचने वाले एक स्टॉल पर अचानक आग लग गई और तेज हवा चलने के कारण आग तेजी से अन्य सभी स्टॉलों तक फैल गई। आरोप है कि हालांकि अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना तुरंत दे दी गई थी, लेकिन अग्निशमन विभाग घटनास्थल पर देरी से पहुंचा। कई लोगों का दावा है कि अग्निशमन कर्मी लगभग 30 से 40 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचे, जिससे आग और अधिक फैल गई। पहले तो स्थानीय अग्निशमन कर्मी आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन बाद में 2 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस बात को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आसनसोल जैसे घनी आबादी वाले इलाके के पास आयोजित होने वाले इस मेले में इतनी भयानक आग कैसे लग गई और इसे जल्दी क्यों नहीं बुझाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग से कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की खबर मिलते ही उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी और स्थानीय नेता घटनास्थल पर पहुंचे। यह आग कैसे लगी और इस पर शीघ्रता से काबू क्यों नहीं पाया जा सका। খাবার স্টলে আগুন লেগে গেছে। আমরা অনেকক্ষণ অফিসে গেছি, অফিসে কোনো স্টাফ ছিল না। আমরা বারবার ফোন করেছি, তারা ধরছে না। ফায়ার অফিস ধরছে না। এখানে বারবার ধরে সব খাবার স্টল পারমিশন হয় না মেলার ভিতরে, এখানে খাবার স্টল দেদারে আগুন জ্বালাচ্ছে, আগুন জ্বালিয়ে রান্না করছে। আমরা কি করে, আমাদের লাখ লাখ টাকার জিনিস চলে গেছে। আপনারা বলুন তো, ফায়ার ব্রিগেড ছিল না, এখানে কেউ ছিল না, কোনো ব্যবস্থা ছিল না, অফিসে কোনো স্টাফ ছিল না। 40 মিনিট পরে আমরা 40 মিনিট বালতি ধরে আমরা জল নিভিয়েছি। সব শিল্পীরা করেছে। এসডিও ডিএম বিডিও এরা কোথায় আছে? এরা তো আমাদের পয়সায় মায়না পায়, তারা কেন আমাদের পরিষেবা দিতে পারতো? আগুন লেগে গেছে, এরকম আমাদের ফায়ার ব্রিগেডের কোনো ব্যবস্থাই নেই। হ্যাঁ, এরকম আর্টিজানদের আমাদের যে এত টাকা লাখ লাখ টাকার মাল মানে পুড়ে গেল। আমরা তো সবাই মিলে আর্টিজানরা সবাই মিলে এসে আগুন বালতি বালতি জল নিভিয়েছি। তাহলে ফায়ার ব্রিগেডের এখানে কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি নিজে ডিএম অফিসে গিয়ে বললাম, আমরা সবাই মিলেই তো, আমরা তো সবাই মিলে এসে আমরা এই মাত্র খবর পেয়ে এলাম। সরকারি মেলা আমরা বলি, সবসময় বলি একটা করে ফায়ার ব্রিগেডের যেন থাকে, ফায়ার ব্রিগেড থাকে। এক্ষেত্রে দেখলাম যে ফায়ার ব্রিগেড এসছে, কিন্তু একটু দেরি হয়েছে। কিন্তু একটা ফায়ারের কমসে কম একটা গাড়ি এখানে রাখা উচিত সবসময়। মেলা পরিমাণে বারবার অভিযোগ করছে ফায়ার ব্রিগেড নেই, পরে এসেছে এবং এখানে থাকারও কথা ছিল না, আমরা সবসময় এক্সট্রা স্ট্যান্ড বাইয়ের জন্য বলে থাকি, যেমন পুলিশ সঙ্গে একটা থাকেই ভ্যান। তো যাই হোক, আয়ত্তে চলে এসছে এবং আমরা দেখি পরবর্তী। আরেকটা প্রশ্ন করছে, মেলা বারবার বলছে আমরা আমরা বারবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি, লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম যে একটা ফায়ার ব্রিগেডের সবসময় দেওয়ার জন্য বলেছিলাম। তো পরে আমরা ইনকোয়ারি করে দেখছি কার গাফিলতিটা এটা হচ্ছে।